I-filter natin. Ikaw muna, akin na ito. Pasok po, pasok. Pasok po, pasok po. Ay, pasok na raw. Pasok, pasok! Slowly. Ha? Ano ang pose ko dyan? Gusto ko gagawin. Pasok, pasok. Ay, makikita yun. Video ba yan? Video and picture po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video and picture po. 1, 2, 3. Dahan. Pasok. Continuous po ito. Oh, slowly. Baka malagalag. Ay. Ito na ang Game. senior citizens. 1, 2, 3. Okay po, mamili na lang. Opo, video and picture po.